안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈어 선교사입니다. Здравствуйте, рад встрече. Я миссионер, открывающий открытое вещание Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방을 하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하는 일입니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться, как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии также предполагает открытие Северной Кореи. 이번 주제는 서영석 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책을 내용을 발췌하여 유튜브로 방송합니다. Эта тема транслируется на Ютубе на основе отрывков из книги пастора Хён-Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 13번째 시간으로 여호와는 자기를 야훼로 계시하시다라는 말씀으로 증거합니다. В 13 разе я буду свидетельствовать на тему «Он открывает себя как Иегова, Яхве». 출애굽기는 입애굽을 역사를 요약하면서 시작합니다. Книга «Исход» начинается с краткого изложения истории входа в Египет. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет с Иаковом, каждый со своим семейством. Исход 1:1. 입애굽 당시에 이스라엘 백성은 모두 70명이었습니다. 하나님께서 이들과 함께 하셨습니다. Во время исхода из Египта общее число израильтян было 70. Бог был с ними. 이후로도 400년간 종살이를 하는 자기 백성들과 함께 하셨습니다. 그리고 그들을 생육하고 번성하게 하셔서 온 땅에 가득하게 하였습니다. С тех пор Бог был со своим народом, который находился в рабстве в течение 400 лет, и сделал их плодоносными и размноженными, и наполнил всю землю. 애굽 왕은 번성하는 이스라엘 백성을 두려워하여 특단의 조치를 취합니다. Царь Египта побоялся процветающих израильтян и принимает особые меры. 히브리 38을 이르기를 너희는 히브리 여인을 위하여 해산을 도울 때에 그 자리를 펴서 보고 아들이거든 그를 죽이고 딸이거든 살려두라고 명령합니다. 출애굽기 1장 16절. Еврейским акушеркам было приказано, когда будешь помогать рожениться еврейке, смотри на место. Если это сын, убей ее, а если дочь, оставь ее в живых. Исход 1:16. 이즈음 네 족속 중에 아들이 태어났는데 부모가 석 달간 아이를 숨겼습니다. Примерно в это время в колене Леви родился сын, и родители скрывали его 3 месяца. 더 이상 숨길 수 없게 되자 아기를 갈대 상자에 넣고 나일 강가의 갈대 사이에 둡니다. Когда они больше не могли прятать младенца, они поместили его в тростниковый ящик и поставили среди тростника у реки Нил. 마침 바로의 딸이 나일강으로 목욕하러 왔다가 아이를 발견하고 불쌍히 여겨 양자를 삼습니다. В этот момент дочь фараона пришла к реке Нил, чтобы принять ванну. Нашла младенца, пожалела его и усыновила. 망을 보던 아기의 누이가 공주에게 유모를 소개시켜준다고 제안합니다. 바로 아기의 친모입니다. Присматривавшая за малышкой сестра Моисея предложила познакомить принцессу с няней. Это была биологическая мать ребенка. 이 아기는 모세가 친모 요겟벳의 품에서 성장합니다. 출애굽기 2장 10절. 장성한 모세는 이스라엘 백성을 구원하는 것이 자기의 사명임을 알게 됩니다. Этот младенец Моисей растет на руках своей биологической матери Иохаведы. Исход 2:10. Когда Моисей подрастает, он понимает, что его миссия спасти израильтян. 엄마의 품을 떠난 애굽의 앙궁으로 온 모세는 모든 지혜를 배워 말과 행동에서 뛰어난 능력을 갖춥니다. 사도행전 7장 22절. Усыновленный Моисей обучился всей мудрости в царском дворце Египта и был наделен выдающимися способностями в речи и в действиях. Деяние 7:22. 그의 나이 40세가 되었을 때 마침내 동족 이스라엘을 구원하기로 결심합니다. Когда ему было 40 лет, он наконец решил спасти своих собратьев израильтян. 모세는 이스라엘 백성 중에 한 사람이 온통한 일을 당하는 것을 보고 출애굽이라는 거사를 시도합니다. Когда Моисей видит, что один из израильтян страдает, он пытается вывести народ из Египта. 그는 애굽 사람을 쳐서 죽이고 동족을 구원하고자 합니다. 그러나 도리어 살인자가 되어서 미디안 강야로 도주합니다. 출애굽 2장 15절. Он хочет убить египтянина, который обижал израильтянина,
и спасти свой народ. Однако вместо этого он становится убийцей и бежит в пустыню Мадиамскую. Исход 2:15. 하나님께서는 모세에게 출애굽 사명을 주신 것이 분명합니다. 그러나 그 때와 방법은 모세가 아닌 하나님께 달려 있습니다. Ясно, что Бог поручил Моисею миссию исхода, но время и метод зависят от Бога, а не от Моисея. 사명을 보는 주체가 모세가 아니라 하나님이 되어야 합니다. Объектом, который видит миссию, должен быть Бог, а не Моисей. 그로부터 40년이 지난 후 모세가 하나님의 부르심을 받습니다. 그때는 보는 주체가 하나님이 되십니다. 40 лет спустя Моисей получает призвание Бога. В это время субъект, который видит, это Бог. 여호와께서 이르시되 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 분명히 보고 그들의 감독자로 말미암아 부르짖음을 듣고 그 근심을 알고 출애굽기 3장 7절. И сказал Господь: «Я видел бедствие народа моего в Египте, и слышал вопль их о начальнике его, и знал скорбь их». Исход 3:7. 내 백성의 고통을 분명히 보는 주체가 모세에게서부터 하나님으로 바뀌었습니다. Тема наблюдения за страданием израильтян изменилась с глаз Моисея на глаза Бога. 하나님께서 자기 백성의 고통을 보시고 애굽 사람이 그들을 학대하는 것을 보시고 구원을 행하십니다. Бог видит страдания своего народа и видит, как египтяне плохо с ним обращаются, поэтому Он обеспечивает спасение. 사명이 아무리 분명하고 확고해도 사명자가 중심이 되거나 자기 능력을 의지하거나 스스로 판단으로 행하는 것은 결국은 자기 의가 되고 맙니다. Независимо от того, насколько ясна и тверда миссия, если миссионер занимает центральное место, полагается на свои собственные способности или действует, основываясь на своем собственном суждении, в конечном итоге это становится самодовольством. 하나님 뜻과 상관없이 사명을 행하는 것은 도리어 하나님의 의에 불복종하는 것입니다. 로마서 10장 3절. Выполнение миссии, независимо от воли Бога, фактически является непослушанием Божьей праведности. Римлянам 10:3. 모세가 실패했지만 출애굽에 대한 하나님의 약속은 여전히 살아 있습니다. Хотя Моисей потерпел неудачу, Божье обещание исхода все еще живо. 이스라엘 백성 또한 여전히 학대받고 있습니다. 이들은 애굽 왕의 압제 아래서 날마다 고된 노역에 시달렸습니다. С народом Израиля также по-прежнему плохо обращаются. Они каждый день страдали от каторжного труда под гнетом царя Египта. 마침내 그들이 탄식하며 하나님께 부르짖습니다. 하나님이 그들을 기억하셨습니다. Наконец они вздыхают и взывают к Богу. Бог вспомнил о них. 이렇게 하나님은 자기 백성이 애굽에서 고난 당할 때 그들과 함께 고난을 받았습니다. Таким образом, Бог страдал вместе со своим народом, когда Он страдал в Египте. 모세가 애굽의 왕궁에서 광야로 도주한 지 40년이 지나 그의 나이가 80세가 되었습니다. Прошло 40 лет с тех пор, как Моисей бежал из царского дворца Египта в пустыню, и ему было теперь 80 лет. 그가 광야에서 양을 칠 때 하나님께서 떨기나무 불꽃 가운데 나타나셨습니다. Когда он пас своих овец в пустыне, Бог явился ему в огненном пламени из куста. 귀로 듣던 조상의 하나님 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이 마침내 모세에게 나타나셨습니다. Бог наших предков, Бог Авраама, Исаака и Иакова, о котором мы слышали, наконец явился Моисею. 모세는 하나님 보기를 두려워하며 얼굴을 가리고 돌아섭니다. 하나님께서는 모세에게 출애굽의 소명을 주십니다. Моисей боится посмотреть на Бога, поэтому закрывает лицо и отворачивается. Бог дает Моисею призвание к исходу. 이제 내가 너로 바로에게 보내어 너에게 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하게 하리라. 출애굽기 3장 10절. Теперь я посылаю тебя к фараону, чтобы вывести народ мой, сынов Израилевых, из Египта. Исход, глава 3, стих 10. 하나님은 왕궁에 있던 모세를 부르지 않았습니다. Бог не вызвал Моисея из дворца. 그가 애굽의 모든 지식과 말과 행동에 있어서 탁월한 능력을 가지고 있을 때에 그를 부르지 않았습니다. Даже когда он обладал всеми знаниями о Египте и обладал выдающимися способностями в словах и действиях, его не призвали. 모세가 출애굽의 꿈을 광야에 묻어버린 지 40년이 지나서야 부르십니다.
그가 가진 것이라고는 지팽이 하나뿐이었습니다. Моисея зовут лишь спустя 40 лет с тех пор, как он, 각손. как сон об исходе, был похоронен в пустыне. Все, что у него было, это трость. 모세가 5번에 걸쳐 소극적으로 적극적으로 소명을 거부합니다. Моисей пассивно и активно отвергает призвание 5 раз. 거부에는 그의 절망과 탄식이 담겨 있습니다. 모세는 하나님의 부르심 앞에서 내가 누구이기에? 라고 되묻습니다. 출애굽기 3장 11절. Отвержение воплощает его отчаяние и скорбь. Моисей спрашивает Божий призыв: «Кто я?» Исход 3 глава 11 стих. 이 말 속에는 말과 행동에 능할 때까지 자기를 부르지 않으신 하나님에 대한 원망이 서려 있습니다. В этих словах чувствуется обида на Бога, который не призвал его, когда он был силен в словах и действиях. 이에 대한 대답으로 하나님께서는 모세에게 대하여 말씀하지 않으시고 하나님 자신이 그와 함께 하실 것이라고 말씀하십니다. В ответ Бог не говорит о Моисее, но говорит, что сам Бог будет с ним. Исход 3 глава 12 стих. 사명자들은 종종 모세처럼 자기 자신에 대하여 묻습니다. 내가 준비되어 있는지, 내가 자격이 있는지 묻습니다. Миссионеры часто, как и Моисей, спрашивают о себе. Спрашиваю, готов ли я, имею ли я квалификацию. 그러나 진정한 사명자는 자기 자신에 대하여 묻지 않습니다. 자기를 보내신 하나님 그에 대하여 묻고 그에 대하여 알고자 할 뿐입니다. Но настоящий миссионер не спрашивает о себе. Бог, пославший его, он просто спрашивает о нем и хочет о нем знать. 이에 모세가 그를 보내시는 하나님의 이름을 묻습니다. 백성들에게 하나님을 누구라고 알려야 하느냐고 묻습니다. Затем Моисей спросил имя Бога, пославшего его. Исход 3:13. Я спрашиваю, следует ли мне рассказать людям, что это за Бог и как его зовут? 하나님께서는 자기 이름을 계시하십니다. 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자니라. Бог открывает свое имя. И сказал Бог Моисею: «Я есмь то, что я есмь». 야곱이 압복강에서 하나님과 씨름할 때 하나님의 이름을 묻습니다. 하나님은 어찌하여 내 이름을 묻고자 하느냐라고 하시며 침묵하십니다. Когда Иаков борется с Богом на реке Иавок, он спрашивает имя Бога. Бытие 32:29. Бог молчит, говоря: «Почему ты спрашиваешь мое имя?» 하나님께서는 본래 자신의 이름을 계시하지 않습니다. 다만 사람들이 자신이 경험한 하나님의 이름에 대하여 이름을 지어 부릅니다. Бог изначально не раскрывает свое имя, однако люди дают имена Богу, которого они пережили. 그 이름 중에는 엘로힘, 엘로이, 엘론, 이스라엘, 여호와 이레, 여호와 니시, 여호와 라파 등이 있습니다. Среди имен Элогим, Элои, Элеон, Иогова Ири, Иогова Ниси и Иогова Рафа. 창조물에게는 이름을 붙여주지만 창조주는 이름이 필요 없습니다. 그러므로 하나님께는 이름을 붙일 수 없습니다. Мы даем творениям имена, но Творцу имя не нужно, поэтому мы не можем дать Богу имя. 하나님이 이름이 없는 이유는 그분이 본질이기 때문입니다. 우리가 이름을 짓는 존재물들은 본질과 다르기 때문입니다. Причина, по которой у Бога нет имени, заключается в том, что Он сущность. Это потому, что сущности, которые мы называем, различны по своей сути. 그러나 하나님께서는 모세의 물음에 대하여 자기 이름을 계시하십니다. 나는 스스로 있는 자라고 말입니다. Однако Бог открывает свое имя в ответ на вопрос Моисея: «Я тот, кто я есть». 이 말은 히브리어로 에헤의 아세르 에헤예입니다. 여호와라는 표기되는 아히라는 4개의 철자의 이름입니다. Это слово на иврите Эхей, Ашер, Эхей. Это 4буквенное имя Яхве, которое пишется как Иегова. 하나님의 이름이 나는 이다 인 것은 어떤 목적을 가지고 한정된 이름을 부여된 존재물이 아니라 존재 자체라는 의미입니다. Имя Бога «Я есмь»,
что означает, что он не существо, которому дано ограниченное имя для какой-то цели, а скорее само его существо. 하나님께서는 자기 이름을 계시해 주심으로 오직 인간을 위하여 은혜를 내려주신 것입니다. Когда Бог открывает свое имя, Он дает благодать только людям. 하나님은 인격적인 신으로 우리에게 야훼 또는 여호와가 됩니다. 하나님께서는 우리의 구원을 위하여 역사 안에서 존재하고 활동하십니다. Как личный Бог, Бог становится для нас Яхве или Иеговой. Бог существует и действует в истории для нашего спасения. 또한 우리의 삶에 참여하시고 선한 목적을 위하여 우리의 삶을 인도하십니다. Он также участвует в нашей жизни и направляет ее в добрые целях. 비록 우리가 보지 못하고 알지 못하나 하나님은 선하심과 인자하심으로 우리의 삶을 이끌고 계십니다. Хотя мы не имеем возможности или знать, Бог направляет нашу жизнь по доброте и милосердию. 이 사실을 믿음으로 받아들일 때 우리는 그의 선하심과 인자하심에 감사할 수밖에 없습니다. 시편 136편. Когда мы принимаем этот факт с верой, мы не можем не быть благодарными за его доброту и милосердие. Псалом 136. 내가 그라는 하나님의 이름이 예수께서 자기를 계시하실 때 다시 나옵니다. Имя Бога «Я есть Он» появляется снова, когда Иисус открывает себя. 성령이 오시면 예수께서 그 임을 알게 되며 이것은 아들이 계시하는 하나님 아버지를 아는 것이고 곧 진리를 아는 것입니다. Когда придет Святой Дух, мы узнаем, что Иисус – это Он, а это означает знание Отца, раскрытого Сыном, что означает знание истины. 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자가 든 후에 내가 그인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄 알리라. 요한복음 8장 28절. Тогда Иисус сказал им: когда вы вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я – это Он, и что Я ничего не делаю сам по себе, но говорю сие, как научил Отец. От Иоанна, 8 глава, 28 стих. 영생은 아들이 계시하는 아버지를 아는 것이며 이는 곧 진리입니다. 그래서 아들은 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 했습니다. Вечная жизнь – это познание Отца, раскрытого Сыном, и это истина. И Сын сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». 모세는 오실 그리스도를 약속합니다. 모세가 말하되 주 하나님이 너희를 위하여 너희 형제 가운데서 나 같은 선지자 하나를 세울 것이니 너희가 무엇이든지 그의 모든 말을 들을 것이라. 사도행전 3장 22절. Моисей обещает о пришествии Христа. Моисей сказал: «Пророка, подобного мне, Господь Бог воздвигнет тебе из среды братьев твоих, и ты будешь слышать все, что Он говорит». Деяние 3:22. 모세가 예언한 선지자 곧 자기보다 더 큰 권위를 가진 선지자가 예수 그리스도이십니다. Пророк, которого пророчествовал Моисей, то есть пророк, обладающий большой властью, чем он сам. Это Иисус Христос. 예수 그리스도는 하늘 곧 창세전 아버지의 품속에 계시다가 강야와 같은 세상에 오셨습니다. Иисус Христос был на небесах в лоне Отца прежде сотворения мира и пришел в мир подобный пустыне. 그는 아담 안에서 죄인된 모든 사람을 구원하여 영생을 주시고 하늘 아버지께로 인도하시기 위하여 오셨습니다. Он пришел, чтобы спасти всех грешников в Адаме, дать им вечную жизнь и привести к их небесному Отцу. 그러나 빛이 어둠을 비치되 어둠이 깨닫지 못합니다. Однако свет во тьме светит, но тьма не разумеет его. Иоанна, 1 глава, 5 стих. 하나님의 아들이 자기가 친히 지으신 땅에 오셨으나 자기 백성이 영접하지 않고 그를 거절하였습니다. 요한복음 1장 11절. Сын Божий пришел на землю, которую Он сам создал, но его народ не принял его, а отверг его. Иоанна, 1 глава, 11 стих. 그뿐만 아니라 십자가에 못 박혀 죽이기까지 하였습니다. Мало того, они даже убили его, пригвоздив к кресту. 그런데 하나님께서
그들이 거절하던 예수를 그들의 주와 그리스도가 되게 하셨습니다. Но Бог создал Иисуса, сделал Иисуса, которого они отвергли, их Господом и Христом. 아담 안에서 죄인된 우리를 그의 십자가의 죽음에 연합되어 아들의 생명을 얻게 되었습니다. Как грешники в Адаме, мы соединены с Его смертью на кресте и получаем жизнь Сына. 하늘에서 오신 인자 예수 그리스도는 십자가에서 죽으심으로 그를 믿는 자에게 제사함과 영생을 주십니다. Иисус Христос, Сын Человеческий, пришедший с небес, дарует прощение грехов и спасение вечной жизни тем, кто верит в Него, умерев на кресте. 영생은 우리가 유일하신 참 하나님과 그분의 아들을 사귐으로써 경험할 수 있습니다. Вечную жизнь можно пережить через общение с единственным истинным Богом и Его Сыном. 예수 그리스도를 거절하였던 이스라엘 백성이 우리 안에 있습니다. 우리가 그를 거절하였고 우리가 그를 십자가에 못 박았습니다. Израильтяне, отвергшие Иисуса Христа, находятся среди нас. Мы отвергли Его, мы Его распяли. 그럼에도 하나님께서는 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리시고 그로 하여금 우리의 주와 그리스도가 되게 하셨습니다. Тем не менее, Бог воскресил Его из мертвых и сделал нашим Господом и Христом. 이스라엘 백성이 거절했던 모세는 우리가 거절했으나 우리를 구원해 주시는 예수 그리스도를 예표합니다. Моисей, которого отвергли израильтяне, представляет Иисуса Христа, которого мы отвергли, но который спасает нас. 다음 방송에는 모세를 통해서 출애굽하다라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующем эфире я выступлю с докладом «Исход через Моисея». 지금까지 시청하여 주셔서 감사드립니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.